शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, আমি কৌশিক। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। খবর শুরুর আগেই নজর রাখবো আজকের হেডলাইনসে। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রুটে। পশ্চিম বর্ধমান মাইনরিটি সেলের পক্ষে আসানসোলের বিএনআর মোড়ে অবস্থিত রবীন্দ্র ভবনে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন কর্মসূচির আওতায় স্বর্গীয় প্রখ্যাত শায়ের রাহাত ইন্দৌরিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী ও রাজ্য মাইনরিটি সেলের চেয়ারম্যান সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ও মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারিও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মাইনরিটি সেলের কার্যকারিতার বিষয়টি তুলে ধরলেন সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। কলকাতা থেকে পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে বাঁশকোপা টোল প্লাজার কাছে দাঁড়িয়ে বিজেপির দলীয় কর্মী সমর্থকদের অভ্যর্থনা কুড়োলেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায়। তার হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিলেন দলীয় কর্মী সমর্থকেরা। স্কুলের বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে দুর্গাপুরের বেনাচিতি এলাকায় দুর্গাপুর স্কুল গার্জিয়ান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যানারে অভিভাবকদের পদযাত্রা। ছুটির দিন প্রশাসনিক কার্যালয় বন্ধ থাকায় পদযাত্রায় সামিল হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন তারা। বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে পদযাত্রাটি শেষ হলো থানা প্রাঙ্গণে। রানীগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড়ে ৬-৭ নম্বর কলোনি এলাকায় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আয়োজিত সভায় পশ্চিম বর্ধমান জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রূপেশ যাদবকে সম্মানিত করা হলো। কুলটির কুলতরা গ্রামে গরু পাচার আটকে দিলেন গ্রামবাসীরা। ট্রাকে ত্রিপল ঢাকা দিয়ে গরু পাচার করার সময় গ্রামবাসীদের সন্দেহ হওয়ায় আটক করা হয় ট্রাকটিকে। ট্রাক থেকে উদ্ধার 30টি গরু। ট্রাকের চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। আসানসোলে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সংযুক্ত মোর্চা জেএসির বৈঠক। কয়লাখনি বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি জেএসির সদস্যদের। আগামী 1 অক্টোবর থেকে 8 অক্টোবর পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার রূপরেখা ঠিক করতে আয়োজন ছিল এই বৈঠকের। আসানসোলের কুলটির নিয়ামতপুরে বেরলো কংগ্রেসের কিষাণ বাঁচাও র্যালি। কৃষকদের সমর্থনে কৃষকদের সাজে সজ্জিত হয়ে ট্রাক্টর চালিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদে সামিল হলেন কংগ্রেসের সদস্য সমর্থকেরা। কৃষি বিলের প্রতিবাদ জানিয়ে পোড়ানো হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুত্তলিকা। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০০তম জন্মবার্ষিকীতে দুর্গাপুর নগর নিগমের 43 নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর পল্লী এলাকায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন এডিটিএ চেয়ারম্যান ও বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি আদায়ের প্রেক্ষিতে রানীগঞ্জের বল্লভপুর পেপার মিল গেটের বাইরে বিক্ষোভে সামিল হলেন বিএমএস এর নেতৃস্থানীয়রা। সভা করে 11 দফা দাবি দেওয়ার প্রেক্ষিতে শ্রমিক স্বার্থে পেপার মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন সংগঠনের নেতারা। पश्चिम बर्धमान माइनॉरिटी सेल की ओर से रविवार को बीएनआर मोड़ स्थित रविंद्र भवन में नेशनल इंटीग्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर शायर स्वर्गीय राहत इंदौरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के मंत्री सह राज्य माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन सिद्दीकुल्लाह चौधरी एवं पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विधायक सह आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी उपस्थित थे। बीएनआर
मोड़ स्थित रविंद्र भवन में पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की ओर से नेशनल इंटीग्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर शायर स्वर्गीय राहत इंदौरी को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्य के मंत्री सह राज्य माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि माइनॉरिटी लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए माइनॉरिटी सेल बनाया गया है। इसके द्वारा सभी की समस्याओं को दूर किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी धर्म जाति के लोगों के साथ नफरत नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ बुरा सलूक करता है तो भी उसकी भलाई करनी चाहिए। नफरत करने वाला वह व्यक्ति एक दिन अपने आप सुधर जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक छात्र की जाति धर्म देखकर शिक्षा नहीं देता है। केंद्र सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा कर रही है। उन्होंने भाजपा की खिंचाई करते हुए कहा कि हाल ही में एनआईए द्वारा मुर्शिदाबाद के 6 अलकायदा सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद भाजपा के पश्चिम बंगाल पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल अलकायदा वादियों को शरण दे रहा है। वे लोग राज्य में हिंसा फैलाने आते हैं। वही कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राज्य में विभाजन पैदा कर अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य के लोग भाजपा की रणनीति को समझ गए हैं। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक के विरोध में सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे देश में इसका विरोध कर आंदोलन कर रही है। यह बिल किसानों को मारने की साजिश है। यह बिल पूंजीपतियों के हाथों किसानों को बंधक बनाने का बिल है। इसलिए इस बिल को किसी हालत में पारित करने नहीं दिया जाएगा। आइंदा 30 साल तक मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान को अंगूठा छाप से आप निकाल सकेंगे, लेकिन हुकूमत की तवज्जो उसमें नहीं है। आपका आसानसोल हमारा बंगाल वो भी खतरे से खाली है। आखिर अंगूठा छाप क्यों रहेगा? क्यों जाहिल रहेंगे? इनसे हम किनार क्यों नहीं होंगे? आपके हुकूक आपको तब मिलेंगे जब आप जानना, जब आप आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, तो लपक के अपना हक आप हासिल कर सकेंगे। आपसे गुजारिश है, ये चूंकि हमसे ज्यादा यहाँ पावरफुल मेयर साहब हैं जी, वो आपसे कह रहे, हम भी कह रहे हैं आपसे, हुकूक लेने के लिए तालीम और बेदारी बहुत जरूरी है। ये जब तक आप हासिल नहीं करेंगे तो कोई आपको लुकमा पेश करने के लिए तैयार नहीं है। ये इस लड़ाई में हम लोग जीत जाए तो हमारे मुकद्दर को कोई नुकसान इंशाअल्लाह नहीं पहुंचा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष विधायक सह आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि माइनॉरिटी सेल का मतलब सभी समझते हैं कि मुसलमानों की संस्था है, मगर माइनॉरिटी सेल में ईसाई, सिख भी आते हैं। मुस्लिम भाइयों से बहुत से लोग नफरत करते हैं। वही उनकी भाषा उर्दू को सभी पसंद करते हैं। किसी भी फिल्म का गाना बिना उर्दू भाषा के प्रयोग से अच्छा नहीं लगता है। जब भाषा को सभी पसंद करते हैं तो उन लोगों से नफरत किस बात की है? उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी सेल के जिला चेयरमैन गुलाम सरवर को बनाया गया है। गुलाम सरवर सिर्फ माइनॉरिटी के विकास को लेकर काम करेंगे। बहुत से लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। गुलाम सरवर को उर्दू के विकास के लिए उर्दू कॉलेज खुलवाना होगा। उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम कर यह सिद्ध कर दिया है कि जिला में माइनॉरिटी से कुछ अच्छा काम अवश्य होगा। उन्होंने सभी से अनुरोध किया, कुछ अच्छा काम करके दिखाना होगा, जिससे लोग आप सभी से नफरत के बदले प्यार करने लगे। दो चीज है जो आपको बचा सकता है, एक तालीम और दूसरा है उर्दू लिटरेचर। क्योंकि मैंने देखा है आसनसोल हॉस्पिटल में एक सर्जन है डॉक्टर अमीन, अच्छे सर्जन है। कम से कम 10-20 लोग तो रोज मेरे पास आते हैं कि ऑपरेशन का डेट 2 महीने बाद है, थोड़ा फोन कर दीजिए उनको जल्दी कर। कोई नहीं बोलता है कि अमीन मुसलमान है तो उनसे ऑपरेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि बढ़िया सर्जन है तो सब कोई बोलता है उनसे कराना। एक रास्ता आपके पास है कि आप इतना ज्यादा तालीम हासिल करें, अपने आप को इतना योग्य बना लें कि यदि किसी हिंदू को बोला भी जाए कि भाई उनसे
घृणा करो तो बोले नहीं भाई बहुत काम के आदमी उनसे हम घृणा नहीं कर सकते क्योंकि ऑपरेशन नहीं करना। तो ये काम आपको करना पड़ेगा कि तालीम के मामले में आपको केवल खाली लिखने पढ़ने वाला सिग्नेचर करना सीखने से नहीं होगा, आपको हायर एजुकेशन में जाना पड़ेगा, अपने आप को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि सारे हिंदू के गार्जियन बोले कि नहीं भाई वही मास्टर साहब बढ़िया पढ़ाते हैं, हम अपने बेटे को वही भेजेंगे, वहां आपका तालीम आपको ओवर पावर करता है, ये आपके लिए जरूरी है। और दूसरा जो आपके लिए जरूरी है वो है उर्दू लिटरेचर के प्रति लोगों का प्यार। चाहे लाख कोई कोशिश कर ले, उर्दू लिटरेचर के प्रति जो अन्य भाषा के लोग हैं, हिंदी के लोग हैं, बांग्ला के लोग हैं, गुरमुखी के लोग हैं, वो उर्दू लिटरेचर को जो प्यार करते हैं उसे कोई दूर नहीं कर सकता। इस मौके पर मुख्य रूप से राहत इंदौरी के पुत्र सल्तज राहत इंदौरी, बोरो चेयरमैन सह जिला माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन गुलाम सरवर, पार्षद वसीम उल हक, हाजी नसीम अंसारी उर्फ नासो, सैयद मोहम्मद अफरोज सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কলকাতা থেকে পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে বাঁশকোপা টোল প্লাজার কাছে দাঁড়িয়ে বিজেপির দলীয় কর্মী সমর্থকদের অভ্যর্থনা করলেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায়। তার হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন দলীয় কর্মী সমর্থকেরা। কলকাতা থেকে পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে বাঁশকোপা টোল প্লাজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দলীয় কর্মী সমর্থকদের অভ্যর্থনা করলেন বিজেপিতে সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায়। দলীয় নেতা কর্মী সমর্থকেরা তার হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা দেন। দলীয় নেতা কর্মী সমর্থকদের উৎসাহে আপ্লুত মুকুল রায়। এদিকে শনিবার বিজেপির সর্বভারতীয় কমিটি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষোভের আঁচ লাগে রাজ্য বিজেপিতে। কেন্দ্রীয় পদাধিকারীর তালিকা থেকে বাদ পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দেন রাহুল সিনহা। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের ছোড়া প্রশ্নের জবাবে মুকুল রায় ঠিক কি জানালেন শুনে নেব। বাংলার মুখ বিজেপির হয়ে বহুদিন এদিকে বিজেপির সর্বভারতীয় কমিটি ঘোষণায় চমক রয়েছে। প্রকাশিত তালিকায় আরও একটি চমক অনুপম হাজরা। সর্বভারতীয় সম্পাদক মণ্ডলীতে স্থান পেয়েছেন তৃণমূল থেকে যাওয়া এই প্রাক্তন সাংসদ। দুর্গাপুর থেকে সাধন রোজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। স্কুলের বর্ধিত ফি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে রবিবার ছুটির দিন দুর্গাপুরের বেনাচিতি এলাকায় দুর্গাপুর স্কুল গার্জিয়ান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যানারে পদযাত্রায় সামিল হলেন অভিভাবকেরা। বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের অভিযোগ তুলে এর বিরুদ্ধে সরব হয়ে পদযাত্রায় অংশ নিয়ে স্কুলের বর্ধিত ফি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানালেন অভিভাবকেরা। বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে পদযাত্রাটি শেষ হল দুর্গাপুর থানা প্রাঙ্গণে। স্কুলের বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে ফের রাস্তায় নেমে সরব হলেন দুর্গাপুর স্কুল গার্জিয়ান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা। রবিবার বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যালয় বন্ধ, সেই কারণে এই ছুটির দিন সকালে বেনাচিতি থেকে একটি পদযাত্রা বের হয় দুর্গাপুর স্কুল গার্জিয়ান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যানারে। কোভিড আবহে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলি অমানবিক আচরণ করছে, এই দাবি তুলে সরব হলেন অভিভাবকেরা। শিল্প শহর দুর্গাপুরের বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলের স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এদিন পথে নামেন দুর্গাপুর স্কুল গার্জিয়ান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা। তাদের দাবি, করোনা আবহে সবকিছুরই ফি তারা নিচ্ছে, সেটা অভিভাবকেরা কোনোভাবেই মেনে নেবেন না। দুর্গাপুর স্কুল গার্জিয়ান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যদের দাবি, অভিভাবকেরা যে স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তা বোঝাতেই তারা এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ দুর্গাপুর স্কুল গার্জিয়ান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এক সদস্য জানান, সাইকেলের দুটো চাকার মতো তারাও যে একটা চাকা, সেই স্বীকৃতি আদায় এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন তারা। এর পাশাপাশি অবিলম্বে বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিও তুলেছেন সদস্যরা। এ বিষয়ে প্রশাসন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় এদিন বেনাচিতি থেকে বের হওয়া পদযাত্রাটি দুর্গাপুর থানা প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। সেখানেই থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় দাবি দেওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি। শুধু ফি মকুবের জন্য নয়, ফি মকুবটা একটা আশু কারণ, প্রধান কারণ, কিন্তু আমাদের আন্দোলনের প্রকৃত অভিমুখ হচ্ছে বেসরকারি স্কুলগুলোর অনমনীয় অনড় মনোভাব, স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব, এবং অভিভাবকরা যে স্কুলের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, সাইকেলের দুটো চাকার মতো তারাও যে একটা চাকা, তারাও যে স্টেক হোল্ডার, এই স্বীকৃতি আদায় এবং
ভবিষ্যতে যাতে করে অভিভাবকদের সঙ্গে সলা পরামর্শ করে কথা বলে অভিভাবকদের মত নিয়ে যাতে স্কুল চলে এবং অভিভাবকরা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, এই স্বীকৃতি যাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ দেন। এই আন্দোলনের প্রধান এবং শেষ অভিমুখ এবং সুদূরপ্রসারী অভিমুখ সেইটা আশু অভিমুখ ফি। এই ফি মকুব করে একটি বেসরকারি স্কুল ইতোমধ্যেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সেই দৃষ্টান্তকে আমরা অন্যান্য স্কুলের সামনে তুলে ধরেছি এবং আমরা এটা বলতে চেয়েছি, একটি বেসরকারি স্কুল যদি এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে তাহলে আপনারাও ব্যবসায়িক মনোভাব ছেড়ে, অনমনীয় মনোভাব ছেড়ে, অমানবিক মনোভাব ছেড়ে আপনারাও কিন্তু চাইলে পারেন, সেই মর্মে আলোচনা করতে পারেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তারা আমাদের। দুর্গাপুর থেকে সাধন রোজের রিপোর্ট, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज के पंजाबी मोड़ 6-7 नंबर कॉलोनी में तृणमूल युवा कांग्रेस की सभा आयोजित की गई, जहां पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव को कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। रानीगंज के पंजाबी मोड़ 6-7 नंबर कॉलोनी में न्यू स्टार क्लब के पास तृणमूल युवा कांग्रेस के तरफ से सभा आयोजित की गई। मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष रुपेश यादव को सम्मानित किया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान तृणमूल युवा कांग्रेस के संगठन को और मजबूत करने पर जोर देने के साथ अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़ने की अपील की गई। तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुपेश यादव ने कहा कि राज्य में वर्ष 2021 में विधानसभा का चुनाव होने हैं और हमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे कि वे लगातार तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बने। इस अवसर पर तृणमूल युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सदन सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष शुभ भट्टाचार्य, प्रमोद सिंह, संजीत मुखर्जी समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। ভর সন্ধ্যায় কুলটির কুলতরা গ্রামে ত্রিপল ঢাকা দিয়ে গরু পাচার করার সময় গ্রামবাসীরা ট্রাক আটকে দিল। ট্রাক থেকে উদ্ধার 30টি গরু। ভর সন্ধ্যায় কুলটির কুলতরা গ্রামের মধ্যে দিয়ে ত্রিপল ঢাকা অবস্থায় একটি ট্রাকে করে গরু পাচার করার সময় গ্রামবাসীরা ট্রাকটিকে আটক করে। ট্রাকের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় 30টি গরু। গরু পাচারের খবরে এলাকা জুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় 61 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাদল পৈতুন্ডি। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই কুলটির বিভিন্ন এলাকায় গরু চুরির ঘটনা ঘটছিল। শনিবার সন্ধ্যায় একটি ট্রাক ত্রিপল ঢাকা অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকাবাসীদের সন্দেহ হয়। এলাকাবাসীরা ট্রাকটিকে দাঁড় করাতেই রহস্য ভেদ হয়। ট্রাকের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় 30টি গরু। তিরপল ঢাকা দিয়ে গরু পাচার হচ্ছিল কুলতরা গ্রামের ভিতর দিয়ে। ধন্যবাদ জানাবো কুলতরা গ্রামের ইয়েকে, যারা এখানে অধিবাসী আছেন, বাসিন্দা আছেন, তারা এই গরু ট্রাকটাকে ধরেছে। অনেক দিন ধরে এই জিনিসগুলো চলছে। বেশ কিছুদিন আগে কুলতরা গ্রামের যারা আমাদের তো গ্রামের মানুষ 30খানা গরু চুরি গিয়েছে কুলতরা গ্রাম থেকে। বড়াইপাড়া, চক্কুরপাড়া, রায়পাড়া, যে যে পাড়াগুলো আছে, বাউরিপাড়া, মুচিপাড়া, সবাই তো গরু ওখানে করে। 30টা গরু চুরি গিয়েছে। এরা তাকে ছিল। আমরা সত্যি গর্বিত যে আজকে এরা ধরেছে আসল। আমরা চাই গরুর সিন্ডিকেটের নামটা, আমরা চাই কে ইনভলভ আছে, দরকার তাদের যেই থাক, যে পার্টি থাক, এটা জানা দরকার। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। খবরে এখন সময় একটা বিরতির। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह
পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना करছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज परिवार राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596.
তার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। यात्री ऑटोमोबाइल आपके शहर दुर्गापुर में लेकर आए हैं प्रदूषण रहित और पर्यावरण के अनुकूल ई रिक्शा और ई लोडर। ई रिक्शा एवं ई लोडर के साथ मिलेगी रजिस्ट्रेशन नंबर, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस समेत और भी कई सुविधाएं। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए यात्री ऑटोमोबाइल और ले जाइए ई रिक्शा एवं ई लोडर। मेन गेट, जीटी रोड, दुर्गापुर 713203। ब्रांच ऑफिस हिमविला 1, सिकॉन लेन, बेनाचिती 713213। फोन नंबर 9851000529। आसनसोल में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई। कॉमर्शियल माइनिंग और कोल इंडिया के निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मोर्चा लगातार आंदोलन करेगा। बैठक के दौरान आगामी 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक लगातार आंदोलन करने की रूपरेखा तय की गई। आसनसोल शहर स्थित सीएमएस ऑफिस में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में अलग अलग से यूनियनों के नेता शामिल हुए तथा कमर्शियल माइनिंग के तहत कोयला ब्लॉकों की नीलामी एवं कोल इंडिया के निजीकरण के प्रस्ताव के विरुद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करने की घोषणा की है। हिंद मजदूर सभा के महासचिव एसके पांडे ने बताया कि गत 23 सितंबर को ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे की वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में ही आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। दरअसल ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मोर्चा कमर्शियल माइनिंग एवं कोल इंडिया के निजीकरण के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करेगा। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक ईसीएल के सभी एरिया ऑफिस के समक्ष गेट मीटिंग की जाएगी और महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जबकि 8 अक्टूबर को सभी कोलियरियों में प्रदर्शन किया जाएगा। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कोल इंडस्ट्री कोल इंडिया मिले কোল ইন্ডিয়ার ওয়ার্কারের এগেনস্টে অনেকগুলো ডিসিশন তো করছে যে কোল ওয়ার্কারের হিতে নাই, সে নিয়ে আমরা বারবার ম্যানেজমেন্টকে নোটিশ করেছি, 3 দিনের হরতাল করেছি, সেও কোনো ব্যবস্থা কিছু হচ্ছে না, কোনো তার লাভ হয় না। সেই নিয়ে এইবার ডিসিশন হয়েছে যে আমরা কন্টিনিউয়াস একটু আন্দোলন করব। তার নিয়ে একটা মাংপত্র করা হয়েছে 22 পয়েন্টের 12 পয়েন্টে। সে আমরা 30 তারিখ জিএমের মধ্যে এভরি এরিয়ার জিএমের মাধ্যমে আমরা চেয়ারম্যান কাছে পাঠাবো। তারপরে 1 তারিখ থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত এভরি ইউনিটে আমরা একটু ডেমনস্ট্রেশন করব। 8 তারিখ আমরা কোনো বড় আন্দোলন করব। তারপরে যদি ডিসিশন কিছু না হবে তাহলে আমরা কোনো বড় ডিসিশনে যাব। इस बैठक में पूर्व राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ एटक नेता आरसी सिंह समेत ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल के नियामतपुर में किसान बचाओ रैली निकाली गई, जहां कांग्रेस नेताओं ने किसानों के समर्थन में किसानों जैसा वेश बनाकर और ट्रैक्टर चलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर कृषि बिल का विरोध भी किया। कांग्रेस द्वारा आसनसोल के नियामतपुर में किसान बचाओ रैली निकाली गई। ये रैली नियामतपुर गेट से निकलकर नियामतपुर न्यू रोड तक जाकर समाप्त हुई। इस दिन के इस विरोध रैली में कांग्रेस नेताओं ने किसानों के समर्थन में किसानों जैसा वेश बनाकर और ट्रैक्टर चलाकर केंद्र सरकार के विरुद्ध में प्रदर्शन रैली निकाली। साथ ही इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर कृषि बिल का विरोध किया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि रैली को असफल बनाने के लिए 59 नंबर वार्ड के पार्षद व आसनसोल नगर निगम के एमआईसी मीर हासिम के पार्टी कार्यालय पर साउंड सिस्टम लगाकर गाने बजाए गए थे। पार्टी कार्यालय के नजदीक से जब ये रैली गुजर रही थी तब साउंड सिस्टम को और भी बढ़ा दिया गया था।
आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर नगर निगम के 43 नंबर वार्ड स्थित विद्यासागर पल्ली में पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रतिमा स्थापित की गई है। एडीडीए के चेयरमैन तापस बैनर्जी ने प्रतिमा का अनावरण किया। शनिवार को दुर्गापुर में पंडित विद्यासागर की 200वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर औद्योगिक नगरी दुर्गापुर, पानागढ़, मानकर सहित आसपास के क्षेत्रों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दुर्गापुर के 43 नंबर वार्ड स्थित विद्यासागर पल्ली इलाके में शनिवार की शाम एडीडीए चेयरमैन तापस बैनर्जी द्वारा पंडित विद्यासागर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर दुर्गापुर पश्चिम के विधायक विश्वनाथ पाड़ियाल, MMIC अंकिता चौधरी, बोरो चेयरमैन चंद्रशेखर बनर्जी, शिपुल साहा, नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर कलीमुल हक सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। আশুতল দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থা আমরা কাজটা করেছি, কিন্তু উদ্যোগ নিয়েছে বিদ্যাসাগর পল্লীর পক্ষ থেকে চন্দ্রশেখর স্থানীয় কাউন্সিলর। কারণ কোনো কাজের মোটিভেশন করার জন্য পেছন থেকে লোক থাকে, সেই লোকটা তার উদ্যোগ নিয়ে ওই করেছিল। আজ থেকে 5-6 মাস আগে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে এসেছিল, যেখানে একটা আবক্ষ মূর্তি আছে, হাব্বাস মূর্তি আছে, এবং যেটা একটা পরিত্যক্ত জায়গায় আছে, সেখানে একটা পূর্ণাবয় মূর্তি যদি করে দেওয়া হয় এডিএর পক্ষ থেকে, তো আমরা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে করবো। কিন্তু করোনা আবহাওয়ার জন্য আমরা আর পরবর্তীকালে ব্যাপারটা সমস্ত কাজের মতো এই কাজটা আর কি পিছিয়ে যায়। 4 দিন আগেও বললো দাদা 26 তারিখ কাজটা করতে হবে, তো আমরা তো বলে 26 এই 4 দিনের মধ্যে কী হবে, তো আধিকারিকদের ডাকলাম। যাই হোক, এই উদ্যোগ আধিকারিকদের সমস্ত মনোপ্রাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আজকে এই কাজটা আমরা শেষ করতে পারলাম। আমরা সবাই মিলে সেখানে উপস্থিত থাকলাম এবং আমাদের খুব ভালো লাগছে যে অত স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা কাজটা করতে পারলাম। অ্যাটলিস্ট মূর্তি দেখে পল্লীবাসী জানতে চাইবে, তার ছেলেমেয়েরা জানতে চাইবে বিদ্যাসাগর কে ছিল। তারপরে বর্ণপরিচয় বলে বইটা কোথায় পাওয়া যায়, এই পল্লীবাসী 10-20-25 জন ছেলেমেয়ে বর্ণপরিচয় বিদ্যাসাগর মূর্তি থেকে নিয়ে আসে, এবং এটা আমাদের বিশাল কাজ। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। রানীগঞ্জের বল্লভপুর পেপার মিল গেটের বাইরে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বাম শ্রমিক সংগঠন C2 ও তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন INTTUCর বিক্ষোভ কর্মসূচির পর এবার শ্রমিকদের দাবি আদায়ে সরব হলো BMS নেতৃত্ব। 11 দফা দাবি দেওয়ার প্রেক্ষিতে এদিন বল্লভপুর পেপার মিল গেটের বাইরে বিক্ষোভে সামিল হলেন BMS এর নেতৃস্থানীয়রা। তবে দাবি পূরণের বিষয়ে পেপার মিল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি। রানীগঞ্জের বল্লভপুর পেপার মিলের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রবিবার BMS শ্রমিক সংগঠন বল্লভপুর পেপার মিলের গেটের কাছে মজদুর সংঘর পক্ষ থেকে 11 দফা দাবিপত্র নিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। BMS সংগঠনের স্থানীয়রা তাদের দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল অবিলম্বে বেতন চুক্তি ব্যবস্থা গ্রহণ, 22% হারে পুজোর বোনাস, পুজোর 15 দিন আগেই প্রদান, শূন্য পদে স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ, বদলি ও ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ী পদে নিয়োগ, ওভারটাইম কাজ করলে শ্রমিকদের ডবল হাজিরি প্রদান, ন্যূনতম মাসিক 18,000 টাকা বেতন প্রদান সহ আরো বেশ কিছু দাবিতে এদিন বিক্ষোভের সরব হয়। वे हमारे मजदूरों की पीड़ा को क्या महसूस करेंगे, मजदूरों के दर्द को, मजदूरों की पीड़ा को, उनकी छटपटाहट को, उनकी वेदना को और उनकी अस्मिता के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। किसी कवि ने कहा है कि जाके पांव न पड़े विवाई सो का जाने पीर पर आई। मजदूरों का दर्द अगर कोई समझेगा, यहाँ पर बैठे हुए विनोद सिंह जैसा कोई मजदूर ही समझेगा, हमारे जैसा कोई मजदूर ही समझेगा, आप जैसा मजदूर ही समझेगा कि रात दिन अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पर माँ भारती के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए भारत को परम वैभव के शिखर पर प्रतिष्ठापित करने के लिए रात दिन राष्ट्र निर्माण में आप लगे रहते हैं और उसके लिए कोई कीमत नहीं होती है। যদিও 3টি দল পুজোর আগে শ্রমিক স্বার্থে বিভিন্ন দাবি দেওয়া নিয়ে পেপার মিল কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের দাবিপত্র তুলে ধরলেও পেপার মিল কর্তৃপক্ষ সকল সংগঠনের কাছেই এর সকল বিষয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে স্পষ্ট কোনো উত্তরই দেননি। তবে এখন দেখার করোনা আবহে দুর্গাপুজোর আগে শ্রমিক স্বার্থে পেপার মিল কর্তৃপক্ষ আদৌ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন কিনা। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।